Hi guys! Welcome to another vlog. So, prepare pala kami no kasi nga bisitahin namin yung kaibigan nila ni Mama. Inaanak nila sa kasal. So, si Habi kakarating lang din niya galing sa work. Ngayon, nandito naka-prepare na yung mga bata. Wait, Mommy, wait! Ouch, ouch. Hi! Dito na si Habi. Hindi na siya pumasok sa loob ng bahay. Pa, alas 4:16 na dito ng hapon. Hindi ako nakaramdam ng lamig. Ito yung bulaklak na ibibigay namin. Tapos bibili pa kami ng chocolate. Daming bulaklak, oh. Flower. Nandito kami sa store, guys. Bili kami ng chocolate. The flower, Sofina? Ayan. Dito pag spring, yung mga tao sobrang busy sa pag-garden. Pero this time, hindi pa yan sila lumalabas ng bahay. Mga April at saka May. Wala pang magtambay sa labas ba? Wala. Look, my love. Oh, the water there. Tingnan nyo, guys. Dito na part daw is sobrang daming tubig like sa amin sa basement. Dahil yan sa snow. Sobrang tahimik talaga dito pag spring at winter. Dito sa village, halos kada bahay, meron silang ganito. Sobrang lalim. Dito sila kumukuha ng tubig, panghugas. Tapos yan yung bahay sa sister ni Bogdan. Dito pala siya sa likod ng bahay. May mga alaga kasi siya. Saro man ang Binay-bay. Mami, look, mami, tiš. Skandava, no da ka. No, scrišeno pa tako zelo. Ako ma ti, ma danas bi tako dene. Ma te. Frumos. Aš. albastro. Ce floare mai acolo și? Nu? Mówisz ty wymów! Ale este roz. Ale este verde. Și pianistă. Și ne poate aștepta. Da. Da. Și pentru a fi sigur că avem amintiri, trebuie să mai mergem din când în când la un centru for. Uwi na kami. Așa, așa. Hai că te încalci. Estaya yet. Punta muna kami doon sa likod. May mga alaga si Fina doon ba? Așa, așa. Ano may punay mana ha? Hai că mai am unul. Mai am unul. Haide, haide cu mama. Ușor. Punta tayo dito. Ang daming kahoy. Pozează-i lui mama găinile mele. Da? Ca să le vadă mama. Alea de cumpărat. Mga tao dito sa village, marami silang alagang manok. No pacinimic. Nimic. Nu face. Nu face E un nimic. câine tare, tare jucău. Ganyan talaga yung mga aso dito, guys. Pinatali nila. Și găinea ta, Geralin. Astea sunt toate. Ayan, prepare na rin si Fina dito for garden. Ayan, meron siyang baboy dito. Doar ono, Fina. Edi, fratele tău, bă. Și aici cățelul. Ito na, mana ha? Căței. Ayan, nakatali yan. Lahat. Ganito dito, guys. Peste... Da. Hi, my love, help Fina. Nakalusot pa. May duck din siya. Ca să vadă mama, uite, astea sunt. Am făcut vreo câteva, acum nu mai fac. Uwi na kami. Saglit lang naman kami dito, guys. Da, ca ouă. Te pup, să mai duci la mine. Da? Unti-unti nang lumalabas yung mga tao dito sa village kasi nga maganda na yung weather ba. Maraming salamat sa lahat ng suporta. We love you all. God bless everyone. Love.